ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ବିନା କାରଣରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ এই জেল যাইଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ କଷ୍ଟ ସହିଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ଲୋକମାନେ सम्मान जणाइबा पाई आमे एही दिन देश समग्र प्रति प्रकृतर श्रद्धांजलि। भविष्य में कौन सी दल कांग्रेस कौन सी दल केबे भी धन्यवाद गोविंद भाई। जीवन भाई को अनुरोध करी